Museum Kebangkitan Nasional. Adik saya bisa bantu? Boleh tahu sedikit nggak tentang museum ini? Tentu Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang memiliki sejarah yaitu asrama kedokteran yang berlokasi di sebuah Jakarta. Okay. The Kebangkitan Nasional Museum is a historical museum dedicated to the early days of the Indonesian national movement. This museum was formerly the Stovia Medical School in Jakarta. Oh, like that. All right. So we would like to see around the museum. Can you help us to see the museum? Boleh nggak kita lihat selain museum, minta tolong untuk dibantu untuk melihat sekeliling museum. Oh tentu, mari saya bantu. Kita sekarang berada di ruang pamer utama. Dahulu, bangunan ini adalah Stovia School Tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu sekolah kedokteran untuk pribumi pada masa kolonial Belanda. Di sinilah para pemuda seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Cipto Mangunkusumo belajar ilmu kedokteran sekaligus mulai menyadari pentingnya persatuan dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Now, we are in the main exhibition hall, which used to be Stovia, the school for training native doctors during the Dutch colonial period. Here, young students like Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, and Dr. Cipto Mangunkusumo not only studied medicine, but also began realizing the importance of unity and education for the Indonesian people. Sekarang kita berada di ruang asrama pelajar Stovia. Ruangan ini menunjukkan bagaimana kehidupan para pelajar Stovia di awal abad ke-20. Mereka tinggal di kamar sederhana seperti ini dengan tempat tidur kayu, meja belajar kecil, dan lampu minyak untuk belajar di malam hari. Para siswa diwajibkan tinggal di asrama dan tidak boleh menikah selama masa studi. Mereka belajar keras di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Now, we are in the Stovia students' dormitory room. This room illustrates how Stovia students lived in the early 20th century. They stayed in simple dormitories with wooden beds, small study desks, and oil lamps for studying at night. They were required to live here and were not allowed to marry during their studies. Life was very strict and disciplined. Sekarang kita menuju ke ruang perjuangan dan kemerdekaan. Di sini pengunjung dapat melihat berbagai koleksi penting seperti replika meja kayu, alat tulis, dan dokumen asli yang digunakan para tokoh nasional dalam menyusun strategi perjuangan. Ada juga foto-foto pahlawan dan alat medis zaman kolonial yang menunjukkan peran besar kaum pelajar dan dokter dalam perjuangan bangsa. And for the last room, now we are in the Struggle and Independence room. Here, visitors can see important collections such as replicas of wooden desks, reading tools, and original documents used by national figures to plan the independence movement. There are also photographs of heroes and old medical instruments, representing the contributions of students and doctors during the colonial era. That was a fun trip actually, and there still have a lot of medical equipment still exist until now. Ya, dia bilang sangat perjalanan yang sangat seru karena terutama masih ada peralatan medis yang masih ada hingga kini. Kami juga senang Anda bisa menikmatinya. Oh yeah, thank you so much for helping us to taking around for the museum, and it's very useful experience for today. Ya, kata dia terima kasih karena sudah mendampingin kami untuk mengelilingi museum ini, dan itu salah satu pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Sama-sama Bu, semoga bisa datang kembali.